কিন্তু সেকেন্ড পিরিয়ড আজকে তো আমরা জিজ্ঞেস করছি যে স্টুডেন্টকে ছাত্রকে, তারা তো কইছে মাত্র একটা ক্লাস। আমরা ফার্স্ট পিরিয়ডটা সেকেন্ড পিরিয়ডের কাছাকাছি কইরা এরপরে গেছি আর কি। না, আপনারা তো এখন আসছেন, আপনারা তো থার্ড পিরিয়ডে, হয়তো থার্ড পিরিয়ড ক্লাসটা 45 মিনিট না? 45 মিনিট। আপনারা নাইলে লাইভে করেন, লাইভে এটা লাইনে আমি মিস করতেছি কে? ভালো মানুষ হয় তাহলে তোমার তো মিস করতেছি কে? আমরা জিজ্ঞেস করছো তো, আমি কইছি আমি তো তিনটা পিরিয়ড কইরাই আছি না, কাজ নিয়ে বলছি। না সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি প্রথমে বলছি ব্যাটারি বাসের বাসের ক্ষেত্রে অনেক লাইন আছে, আপনার তো জানেন, বাসের ক্ষেত্রে অনেক আছে, কিন্তু Belai belai no hambai kos tu mak sungai rok no norok sungai bak sono o satung kepramani jora kon no logi tomai bagai tini seng abo thik abo basai bari class 12 school omani bade bosung yang Gopalnagar Bida Bilu school tai Behlabari Gormal tai kebangma school kebangma school sing visit kelaja जों प्राय जागावनो जों नुखा मेक्सिमाम नो प्राय स्कुल नो टिचारनि एकदम प्रब्लेम टिचार लाइन गई शर्ट बरंनि बाक्सा जागा स्कुल दं साइजना बाक्सा दं पाजना बाक्सा दं सयजना सातजना अम हाइकेमान तो आबानो बरक बनो जों रिक्वेस्ट खारबो टिचार गई जों क्लास तो खायफानो जों time gini ya mau herok ini borok semua borok tapi saya kalau saka no at least the time table the nong routine tongmani naro apa nama kayaknya naro apa makeup kayaknya the time missing ini nanti oma kisah saka terus summer vacation ni pore sing to batawo kan summer vacation ni sekarang langsung di ubah sing bono letter nai letter iman pore pertama respond di apa sing nasing nai nasional pore jadi nih ya kesen summer vacation laye abani pore sing TISF co-division committee nengai sing one chuk nai jadi no sini je obo je sini kwai je district ni andro kebang ma kuno o je Asrambari bidan chok kendra sini prai ini ni kolam barung to ni Asrambari Ramsunurgat to prai jagono sini ibrasani kamiam saya udah student 40-50 জন আইতে স্ট্যান্ডার্ড খরচ আনলো বরক সাও বমি রুল মতে বরক সাদাকো 4:1 ছাত্র যদি ন 40 জন আইতে টিচারে খরচ আছে ইকে আনি প্রশ্ন গাবনো যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ন অব কি সম্ভব দিবা 40 জন কি স্টুডেন্ট নাই ছাত্র মাস্টার খরচ করনাই নাই অব কি সম্ভব দিবা বই বই নসং ওয়ান সুকা সং যদি ন যে অব যে ডিস্ট্রিক্ট নি যে অজন ডিইউ যদি অবনো সব কায়কায় जों सामार भेकेसन लाइमेन परे जों TISF अबनिति जों वान चुक नाय बरक तामो मेसेज रि जों बनो लेटार रिमेन परे बतामो ककरि बतामो स्टेटमेंट दि जों नासिंनाय जदि नि आंके जों सामार भेकेसन परे जों TISF जोंनि मिटिं आसुगै जों अबनि जों क्राक जों याप्रिसानाय कारण जों साइमानो जोंनि बिसिङो प्राय जागानो क्लास जोंनिया क्लास जायगायाव दं आबनि बायनो बाक्सा सरकारी स्कुल जों खा माने पुजसा यांगिनाय प्राइवेट स्कुल दं कारण अबनो मेन रिजन अबनो दिनै आं पुरा साइमानो जब कनसास प्रब्लेम का मोनो दा आसन रेस्पॉन्सिबिलिटी का मो एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन डिपार्टमेंट मो प्रब्लेम आसल दिनै नों बरो नि मते 4:1 40 जना नों हातरबाय जों नों आरो मास्टार खरकसा आम कि सम्भब दे मास्टार कि आरो नों खाब्र क्लास खायतनाय पाँचटा क्लास होनो आरो खायसो आम कि सम्भब दे ओमाय सिनि राज्यनि परिस्थिति हासे हापां बाय एदिचे हापां नोटां को कसानाय जे अबो हाय तिप्रासा आमसे जे एडुकेशन अबा बुंगि दं आं के अबनो गयनाय आं जे हापां न नादि अबो ताबुक तो जे ताबुंनि जे उंतम जरावो जों तो जोंजारा जे जों स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन दं तनाय र आं तो आं कल्पना से खालामनाय दिनि जेते ओमाय जे मांथलि नु खाजा करें जागो माने आं वान सुखि माय ओमाय र ताबुक तो ओमाय र तनाय नि कायसे जागा नुखा बयसि सिला फिला कायसे खोथा जाक ए स्कुल रुम जि तिरपाल खायनि गो जाक एकदम आबर्जना खिबा के ओमाय र तिनि नुखा तो ओमाय र व्यवस्था आबनो आं अबसि कयना मो जुमु जे हापां न जे ओमाय जे इन दंमानि कारण अब सामने रेस्पॉन्सिबिलिटी तीन टांगे प्राइवेट स्कूल टांगे सिंती प्रासो निनी सिनी बरक टांगे पयना नांगो थांगे
ini je government je ni je education system na putus sali ye bisa sekali ya apa nih bagi tanya aro foreign ni berbuat bermanga main ni jon kabo te apa nih bagi nuseng summer vacation ni pore seng nai nai om sudortei jadi nai ini angke seng apa nih kerak ya presentasi biasa